हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेवरं हरिसाधो रघुवरं वन्दे अनन्त गोपालं वन्दे अनन्त गोपालम। बोली महापुरुष हरिदास की श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। महापुरुष अच्युतानंद 2000 अनेक अनेक भविष्यवाणी कर आज 600 वर्ष तले कौन केतबेले घटिब 2011 ठारू 2029 जाए कलिजुगर भविष्यत आउ कौन कौन सब घटना घटव महापुरुष आलोचना कर। महापुरुष मालिका लिखिले कहले बाबूरे 11 अगाध हेब 12 जाई 13 तोराणी देव जे 14 रे पुणी शेष सृजने जे से 14 रे पुणी शेष सृजने जे 11 अगाध हेब 12 जाई 13 तोराणी देव जाई फुललो 14 अनंत किशोरी देव उत्कल रे प्रकाशिब। बुझिले ये कथा आम कहूनु महापुरुष मालिका लिखिले 11 अगाध हेब ये तो अतीत घटना चली जाइए 11 मसीहा गलाणी ना से समय मन पकाऊना। अच्युतानंद महापुरुष कभली हरिदास महापुरुष मध्य लिखिले कहले 11 अगाध पुणी 12 रे बारण बाबू 12 रे बारण 13 14 रे पुणी पड़ी बटी टाण बाबू पड़ी बटी टाण 11 अगाध जे 12 रे बारण 11 रे अगाध जे 12 रे बारण 13 14 रे पुणी पड़ी बटी टाण से पड़ी नथला कि 11 अगाध होता चारिआडे आप देखिए प्राकृतिक विपर्य मान से जोर चली 12 मसीह प्राकृतिक विपर्य मध्य जोर होता 12 जाई 13 तोराणी देव 14 अनंत किशोरी देव उत्कल रे प्रकाशिब। अनंत किशोरी 14 रे उत्कल रे प्रकाशित हेबे बोली महापुरुष मालिका लिखिले। तो से तो महापुरुष कहले 13 14 रे पुणी पड़ब टीजा टाण 13 14 मसीह टाण पड़ब कहले कौन कहले हेब हेब बोली सर्वे कहूथिबे जन हेब हेब बोली सर्वे कहूथिबे जन सुन सुन चारि एक हिसाब सगन सुरा सुर गो ए सुरा सुर गो बाबा बाबा मातार प्रचार गो सुरा सुर गो बाबा बाबा मातार प्रचार गो 13 14 मसीह बाबा बाबा माता मैंने जोर प्रचार करते 15 सब धरा पड़ी भितर गले कथा मालिकार लेखाई आम जानी घटना अतीत घटी नुहे। तो महापुरुष कहले हेब हेब बोली समस्ते कहते सुन सुन 4 1 हिसाब संग 4 1 5 5000 वर्ष पर कलिजुग शेष हे बारंबार से कथा महापुरुष मैंने चेती देइचंदी। आउ महापुरुष कौन कहले कहले खाली से नुहे 1340 रोजे हेब बहु गोड़ा 1340 रोजे हेब बहु गोड़ा 13टी टोपीर भोग हेब कड़ी काल 13 जन हे 13 जन हे 13 जन हे 13 जन हे तर्क
ତର୍କ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ରହିଣ ହେ 13 ଜଣ ହେ ତର୍କ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ରହିଣ ଯେ 1340 ଯେ ହେବ ବହୁଗୋଳ 13ଟି ଟୋପିର ଭୋଗ ହେବ କାଳେ କାଳ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2 लाल बहादुर शास्त्री 3 इंदिरा गांधी 4 मोरारजी देसाई 5 चौधरी चरण सिंह 6 राजीव गांधी 7 VP सिंह 8 इंद्र कुमार गुजराल 9 चंद्रशेखर 10 नरसिंह राव 11 अटल बिहारी वाजपेयी 12 HD देवगौड़ा 13 मनमोहन सिंह टोपी वाला तो सीधी भी मालिका लिखले 13टी टोपीर भोग हेब कली काल 13 जन हे तर्क भावी अछंती रहीण जी कथा महापुरुष मालिका लिखछन बुझिले। तेणु से कथा को महापुरुष आउरी मध्य कहले सेतबेले कौन हम ना रते साल तसने 3 सुन दोई रते साल तसने 3 सुन दोई प्रकाश लीलार कला परम हंस ईशड़ी आबगो ईशड़ी आबगो ईशड़ी आबगो ईशड़ी आबगो बाबा बाबा मातार प्रचार गो ईशड़ी आबगो बाबा बाबा मातार प्रचार गो बोले बाबू रे सेतबेले ई घटना घड़ियो बुझिले 1340 जे हेब बहुगल 13टी टोपीर भोग हेब कली काल 13 जन हे तर्क भावे अछंती रहीण जे रते साल तसने 3 सुन दोई प्रकाश लीलार कला परम हंस शली आबगो बाबा बाबा मातार प्रचार आ शनि 7 बार कला राहुरे रहिब शनि 7 बार कला राहुरे रहिब मुहूर्त महुरा ग्राम लीला प्रकाशिब ଏହା ସତ୍ୟ ଗो ଏହା ସତ୍ୟ ଗो କଳି ଦେଲି କଳି ସମାଚାର ଗो ଏହା ସତ୍ୟ ଗୋ କହିଦେଲି କଳି ସମାଚାର ଗो ଏହା ସତ୍ୟ ଗो କହିଦେଲି କଳି ସମାଚାର କଳି ଯୁଗର ସମାଚାର ମେନ୍ ହେଇଥିଲା बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जानी जे 13 14 पुणी पड़ीबटी टाण आ 15 रे उत्तपात रणगोल हे बाबू रणगोल हेब 17 ठारू समस्त निर्मल होइब बाबू निर्मल होइब अनेक आमको प्रश्न करती आपण कहते 21 शताब्दी उज्ज्वल भविष्य जुग परिवर्तन हम वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य मो गुरुदेव तांकर महाकाल जुग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया बोली गोटे बही लिखिं एथर लिखा अच्छे कितु कहीं जुग तो परिवर्तन कौटी देखा जाऊना परिवर्तन लेस मात्र जना पड़ूना अन्याय अनीति दुर्नीति दुराचार व्यभिचार हत्या लुंठन परसहरण युगरे भी बढ़ुची परिवर्तन कहीं कौटी तो देखा रोगटा हवापाई कौन गोटे दिन लगी ना रोगटा हवापाई जी दिन समय लगी जन को ज्वर हो से ज्वरटा कौन सांगे सांगे हो गला ना आ 3-4 दिन पानी में गाधेदब विभिन्न प्रकार नीति नियम उल्लंघन करदब धीरे 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 भितर बढ़ी 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 बाहर प्रकाशित है टेम्परेचर बढ़ला ज्वर से बड़ी कौटी कौन गोटे रोग हो बाहर देखादेव किसी दिन पर ना रोगटा हवापाई जी समय लगी सी पुणी कौन ना कमिवाई से दिन समय लगे सांगे सांगे मेडिसिन खाइले कौन भल हो तेणु ये खराब समय हवापाई जी दिन समय लगी मनीषर प्रवृत्ति प्रकृति असुर तुल्य आज ये असुर तुल्य हाँपाई असुर भाया हाँपाई जी दिन समय लगी जड़े मिछ प्रथम गोटे कहला से प्रथम जो जड़े मिछ कह से कहवाई टे डरी गोटे भूल कथा कहवाई मिछ कहवाई पाप करने प्रथम जड़े डरी ना विवेक बाधा ना यहाँ भूल कम यहाँ पाप यहाँ असत्य मुझे कहबी ना कि जदि थरे से करदेला से भूलटा करदेला मिछटा कहीदेला धीरे धीरे अभ्यास परिणत हो बिना विचार करी बिना संकोचरे धर जड़े मिछ कह तार प्रवृत्ति स्वभाव परिणत हो जाए तेणु हाँपाई जी दिन समय लगी रोग बा मनीष जे खराब हाँपाई जी समय लगी भल हाँपाई से समय लगे धीरे 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 परिवर्तन सुओ आगू बढ़ धीरे धीरे समाज परिवर्तन हम हठात दिन हेब ना तेणु महापुरुष 15 ठारू नोटबंदी है ये 17 ठारू 2017 मसीह 1000 टंकिया 5 टंकिया नोट बंद है तेणु 17 ठारू समस्त निर्मल हो अच्युत लिखिले 17 मसीहा ठारू धीरे धीरे निर्मल संसार हम बर्तमान मध्य हूँ कि भूल बुझे खोलिकी आम कहूनु
ସେଇଭଳି ଭାରତର ରାଜନୀତି ସ୍ତରକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଭଳି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଭଳି ଯୋଗଜନ୍ମା ମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସିବେ, ସେଭଳି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଆସିବେ ଭାରତର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସଜଡ଼ା ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। 17 ଠାରୁ ନିର୍ମଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ 18ରେ ନିର୍ଘାତ ଯେ 19 ହତ ବାବୁ 19 ହତ 21 ଅଙ୍କେ ପୁଣି ଟିକସର ମତ ବାବୁ ଟିକସର ମତ 18ରେ ନିର୍ଘାତ ଯେ 19 ହତ 19 ମସିହାରେ ଫନିଆଲା କେତେ ବାତ୍ୟା ଗୋଟିଏ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏତେ ବାତ୍ୟା ଆସେନି 19 18 19ରେ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ପବନ ଏତେ କେଉଁ ବର୍ଷ ପବନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏତେ ଆଗରୁ ହେଇନି, କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ 18 19ରେ ବେଶୀ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ହେଇନି କି ଫନି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ପରା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏ କଥା, ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମୟୀ ଓଡ଼ିଶାମୟୀ ଗହଳ ଚହଳ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିବ ନ ଘନ ଉଠାଇବ ଘୋର କଳି ଶେଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ନ ପାଳିବ ଘର ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ହୋଇବ ସମର ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିବ ଅଚ୍ୟୁତର ଠାର। ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ। ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ 18ରେ ନିର୍ଘାତ ଯେ 19 ହତ 21 ଅଙ୍କେ ପୁଣି ଟିକସର ମତ। ୟା ପରେ ଜଳେ 22ରେ ପୋକ 23 24 ବାବୁ 23 24 25ରେ 12 ହୋଇବ ଯେ ଶେଷ ବାବୁ ହୋଇବ ଯେ ଶେଷ। ଜଳେ 22ରେ ପୋକ 23 24 22 ମସିହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝିକଟିକା ପୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ନୁହେଁ, ସେଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଝର ମାନ ଯେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ ଝର ମାନ ଯେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିଶୁନ ହୋଇବ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିଶୁନ ହୋଇବ ଝିଟିକା ପୋକ ମାତିବେ ଅପାର ଝିଟିକା ପୋକ ମାତିବେ ଅପାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇବ ବିସ୍ତାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇବ ବିସ୍ତାର। ଏ ଝିଅକୁ ହରିବ ବାପ ଯେ ବାପ ପୁଅ ଦିଏ ଝଗଡ଼େ ପଶିବେ ମାଇପେ ଧରିବେ ଛତା ଯେ ବାପ ପୁଅ ଦିଏ ଝଗଡ଼େ ପଶିବେ ମାଇପେ ଧରିବେ ଛତା ଯେ। ଏଇନି କି କହିଲେ ବାବୁରେ ଝରମାନ ଯେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଝରମାନ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିନି କି? ହଁ, ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିଶୁନ ହୋଇବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ନାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଶୂନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଶୁନ ହେଉଛି ବୋଲି ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଜି ସହର ଅଭିମୁଖୀ ସହର ଗାଁ ଗହଳିକି ଆଜି ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିଲାଣି, ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ଶିକାର ଜୋରେ ବଢ଼ୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିଶୁନ ହୋଇବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶୁନ ହେଉନି, ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଝିଟିକା ପୋକ ମାତିବେ ଅପାର, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ କହିଲୁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା ଝିଟିକା ପୋକ ମାତିବେ ଅପାର, ଝିଟିକା ପୋକ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଝିଟିକା ପୋକ ମାନେ ପଶିନଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇବ ନିଶୁନ ହେଇଛି, ଆଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇବ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ଝିଅକୁ ହରିବ ବାପ ଯେ, ଆଜି ବାପ ଝିଅକୁ ହରିବା ଘଟଣା ଇଏ କ'ଣ ଆଜି ସମାଜରେ ବାକି ଅଛି ନା? ଝିଅ ବାପର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କଳୁଷିତ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲା ଯେ ହେଇଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନି। 18ରେ ନିର୍ଘାତ ଯେ 19 ହତ 21 ଅଙ୍କ ପୁଣି ଟିକସର ମତ। ଜଳେ 22ରେ ପୋକ 23 24 ପୋକ ଝିଟିକା ପୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। 25ରେ 12 12 ହୋଇବ ଯେ ଶେଷ। କହିଲେ 27 ମାଳିଆ ନେବେ ବି ତ ବାଡ଼ି ବାବୁ ନେବେ ବି ତ ବାଡ଼ି। 28 ଅଠା କାଠି
ହେବ ତଳପତି ବାବୁ ହେବ ତଳପତି 27 ମାହାଳିଆ ନେବେ ବିତ ବାଡ଼ି 28 ଅଠା କାଟି ହେବ ତଡ଼ ବଡ଼ି ବୁଝିଲେ ବିତ ବାଡ଼ି 28 ମସିହା 27 ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେବ ନା ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିତ ବାଡ଼ି ଜମି ବାଡ଼ି ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବେଶୀ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜି ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କୋଠା ବାଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 28 ଅଠା କାଟି ହେବ ତଡ଼ ବଡ଼ି 28 ମସିହାରେ ଅଠା କାଟି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳ 28 ଅଙ୍କେ ବଛା ବଛି ହେବ ଜାତ ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ବଛା ବଛି ବେଳ 28 यापरे 29 गुप्त हेब 30 मीमांसित बाबू 30 मीमांसित कहती बराह जति शुण पंडु सुत बाबू शुण पंडु सुत मालिकार नामला बराह कल्प या लिखिं किए ना मत बलराम दास बराह कल्प मालिकारे मत बलराम दास लिखिले 28 अठा काटी हेब तड़प बड़ी 29 गुप्त हेब 30 मीमांसित कहती बराह जति शुण पंडु सुत हे अर्जुन शुणिने 28 रे बछा बछी बेल धान रगाड़ी पड़ो रही किए जीवे किए महापुरुष लिखिं मालिकारे सत्य कह नित्य तुंडे सकाल बिछणार उठा ठार आरंभ कर रात शोवा पर्यटन मन वचन कर्म सत्य जहाँ थी शांति थी हृदपिंडे भगवान जी से जी संतुष्ट हो शांति मो परिवार चलु चाहूब से मैंने रे दया कर जीव ठारे जहाँ जीवन देवार शक्ति सामर्थ्य मोर ना मारिबार अधिकार मत किए देला निरामिष जी भोजन कर कूल को विहन हे आउ दया कर जीवटारे क्षमा कर दोषीटारे जेते बड़ शत्रुटी होता जदि शरण को आसे ताकू क्षमा दब एही ठारो गोपतांक चौवन जाए बाबू चौवन जाए रामचंद्र राजा होई करिबे जे न्याय बाबू करिबे जे न्याय 29 बेलू को महापुरुष कहले रामचंद्र राजा हुई करिबे जे न्याय रामचंद्र बलदेव राजा हेबे सत्य धर्मे पृथ्वी से ही पाड़े जे केही विवादी जने नथिबे बलदेव दिल्ली सिंहासन राजा ही थिबे बुझिले महापुरुष लेखन आम कहूनु 50 केसरी ठारो अयन रे अंक बाबू अयन रे अंक पुणी वृद्ध राजा से ही दिवस रे ठीक बाबू दिवस रे ठीक उत्कल भूमि रे महापुरुष कहले वृद्ध राजा से ही दिवस रे ठीक वृद्ध बालवृद्ध राजा हेले कि ना राजा दिव्य सिंह देव याकरी समय से ज्ञानी गुण ये से थे गजपति राजा ठाकुर राजा दिव्य सिंह से थे आ पुणी या बालवृद्ध राजा कहते बालक अवस्था राजा थे राजा होते वृद्ध अवस्था राजा अच्छा नुई तेणु महापुरुष कहले बाबूरे ऋतुरे पूर्णमी शशि उते जेऊ दिन बाबू दे दिन सेही दिनु कलकी रूप देवकी नंदन बाबू देवकी नंदन ओ ऋतुरे पूर्णमी शशि उते जेऊ दिन अमावास्या दिन आपण जो दिन चंद्र को देखिए आकाश रे समय आसीबो अमावास्या दिन चंद्र को देखिब अमावास्या दिन चंद्र देखा दियंते नाही किंतु सही समय पूर्ण महापुरुष कहले चंद्र को आपण माने देखिए अमावास्या दिन आओ सही दिन कल्की रूप देवकी नंदन सही दिन कल्की रूप भगवान जो होइथिबे आत्म प्रकाशित हेबे अनेक भक्त माने ताको जानिबे चिन्हिबे ताको ठाबो करिबे
ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୁସୁମର ଧାମ ତିଥି ମଧେ ମୋର ବାସ ବାବୁ ମଧେ ମୋର ବାସ ସେହି ନଦୀ ତୀରେ ଲୋହି ହୋଇବୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ହୋଇବୁ ପ୍ରକାଶ ବେନି ଗୋଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତ ଯେ ବଟ ସୁଭଦ୍ରା ନଦୀ ନିକଟ ହେବି ମୁଁ ପ୍ରକଟ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ପ୍ରକଟ ହେବେ? ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ନଦୀ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଦୁଇଟି ନଦୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ବଟ ଥିବ। ବୁଝିଲେ? ଏସବୁ 11ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ପଡ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ତାପରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କହିଲେ ଧ୍ୱଜ କୋଡ଼େ ମୋର ଭକତ ଦାସ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତାର ନିବାସ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତାର ନିବାସ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତାର ନିବାସ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଭକତ ଦାସ ଭାବରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଖୋଜିବେ ଯାଇକି ଠାବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुद्धि जानी आज बाणी की यठार रखुचु विदाय दिंतु पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।